अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अंग्रेजी बोल चाल किताब के ज़रिए से इंग्लिश बोलने की मशक और प्रैक्टिस के ताल्लुक से वीडियोस का सिलसिला चल रहा है। तकरीबन 111 मुख्तलिफ मौज़ूआत की मशक होनी है। ये उसी का अगला हिस्सा है। आप ज़रूर सुने और बोलने की मशक करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऑफर बता दूं कि हमारी उर्दू से अंग्रेजी सिखाने वाली नायाब किताब रहनुमाए अंग्रेजी की पहली जिल्द की मुकम्मल कीमत 360 रुपये इंडियन थी, लेकिन अभी ऑफर में ये सिर्फ और सिर्फ 330 रुपये में मिल रही है। डिलीवरी भी फ्री है। आप हिंदुस्तान में कहीं भी मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। नंबर है 76 67 63 52 99। Excuse me, manager. Excuse me, manager. Is everything okay, sir? Is everything okay, sir? Actually, there is a problem. Actually, there is a problem. Please tell me. Please tell me. The soup is very salty. The soup is very salty. Really? Let me check. Really? Let me check. I cannot eat it. I cannot eat it. I apologize for this. I apologize for this. It happens sometimes. It happens sometimes. I will replace it immediately. I will replace it immediately. Please check before serving. Please check before serving. Would you like something else? Would you like something else? No, just fix the soup. No, just fix the soup. I will bring a fresh bowl. I will bring a fresh bowl. Thank you for understanding. Thank you for understanding. This one is on the house, free. This one is on the house, free. That is very kind. That is very kind.
We value our customers. We value our customers. Good service matters. Good service matters. ماشاءاللہ آج آپ نے انگریزی بولنے کی شاندار مشق کر لی ہے. اسی طرح روزانہ ہمارے ساتھ پریکٹس کرنے کے لیے ہماری کتاب رہنمائے انگریزی بول چال کی PDF فائل آج ہی حاصل کریں. صرف اور صرف 99 روپے میں فون پے یا گوگل پے کے ذریعے سے جو ہے ہمارے نمبر 76 67 63 52 99 پہ رابطہ کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اسکرین شاٹ بھیج کر فوراً اپنی کتاب جو ہے واٹس ایپ پر لے سکتے ہیں. نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیا گیا ہے, آپ چاہیں تو براہ راست بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں. اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.